Yan natin kung lalamig. So pinagawa ni sir is tangke ng coolant, sabog na kasi, tapos return hose lang kasi pinaglaruan nung gumawa, puro patsi-patsi. So ganun, yun lang naman. Tapos ECV lang kasi dapat papagawasin ng aircon eh dito ECV lang naman ng hatol dyan, lalamig na agad pa. Gas ka? Meron na. Yan, malamig na. Hindi ganun katalas, ano?